ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. I'm going to the supermarket. ወደ ሱፐርማርኬት እሄዳለሁ። Do we need groceries? የግሮሰሪ ዕቃዎች ያስፈልጉናል? Let's make a shopping list. የገበያ ዝርዝርን ስራ። What's on your list? በዝርዝሮ ላይ ያለው ምንድን ነው? We're out of milk. ወተት አልቆብናል። We need more eggs. ተጨማሪ እንቁላል ያስፈልገናል። Don't forget the bread. ዳቦውን አትርሳ። Pick up some fresh vegetables. ትኩስ አትክልቶችን አንሳ። We need fruit for snacks. ለመክሰስ ፍራፍሬ ያስፈልገናል። I'll buy some chicken. ዶሮ እገዛለሁ። Do you prefer beef or pork? በሬ ወይም የአሳማ ስጋ ይመርጣሉ? Let's get some fish too. አሳ እንግዛ። Is there any cheese left? ቺዝ ቀርቷል? We need butter for baking. ለመጋገር ቅቤ ያስፈልገናል። Grab some cooking oil. የማብሰያ ዘይት ያዝ። Check the expiration dates. የማብቂያ ቀኖችን ያረጋግጡ። Look for discounts. ቅናሾችን ይፈልጉ። ዋጋዎችን ያነጻጽሩ። Is this on sale? ይህ በቅናሽ ላይ ነው? Where is the dairy section? የወተት ተዋጽኦ ክፍል የት ነው? I can't find the cereal. እህል ማግኘት አልቻልኩም። It's in aisle 5. በአምስተኛው መንገድ ላይ ነው። Do we have enough rice? በቂ ሩዝ አለን? Grab a bag of pasta. አንድ የፓስታ ከረጢት ያዝ። We need coffee. ቡና ያስፈልገናል። What kind of tea do you want? የትኛው ሻይ ይፈልጋሉ? Get some sugar and flour. ስኳርና ዱቄት አምጡ። Don't forget salt and pepper. ጨውና በርበሬን አትርሳ። We need cleaning supplies. የጽዳት ዕቃዎች ያስፈልጉናል። Pick up some laundry detergent. የልብስ ማጠቢያ ሳሙና አንሳ። Buy dish soap. የዕቃ ማጠቢያ ሳሙና ይግዙ። Do we need paper towels? የወረቀት ፎጣዎች ያስፈልጉናል። Grab some toilet paper. የሽንት ቤት ወረቀት ያዝ። I'm looking for a new brand of yogurt. አዲስ የዮጉርት ብራንድ እየፈለግኩ ነው። This aisle is crowded. ይህ መንገድ የተጨናነቀ ነው። Let's go to the checkout. Are you paying with cash or card? በጥሬ ገንዘብ ወይስ በካርድ ነው የሚከፍሉት? I need a reusable bag. እንደገና ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ቦርሳ ያስፈልገኛል። Can you help me carry these bags? እነዚህን ከረጢቶች እንዲይዝ ልትረዱኝ ትችላላችሁ? The grocery store is busy today. የግሮሰሪ መደብር ዛሬ ሥራ በዝቶበታል። I prefer shopping at the farmer's market. በገበሬው ገበያ መግዛት እመርጣለሁ። The produce there is always fresh. እዚያ ያለው ምርት ሁልጊዜ ትኩስ ነው። Let's buy some organic produce. አንዳንድ ኦርጋኒክ ምርቶችን እንግዛ። I'm trying to eat healthier. ጤናማ ለመብላት እየሞከርኩ ነው። We need to stock up on staples. በመሰረታዊ ነገሮች ላይ አክሲዮን ማድረግ አለብን። Do we have enough canned goods? በቂ ተሸጉ ዕቃዎች አሉን? Check the pantry first. መጀመሪያ የዕቃው ማከማመቻውን ያረጋግጡ። I'll go get the cart. ጋሪውን ላምጣ። Where are the shopping carts? የገበያ ጋሪዎች የት አሉ? This store has a good selection. ይህ መደብር ጥሩ ምርጫ አለው። ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. I always buy my meat from the butcher. ስጋዬን ሁልጊዜ ከስጋ ቆራጭ እገዛለሁ። The bakery smells wonderful. የዳቦ መጋገሪያው አስደናቂ ይሸታል። Let's get a fresh loaf of bread. አዲስ ዳቦ እንግዛ። Do they have whole wheat bread? ሙሉ የስንዴ ዳቦ አላቸው? I need some fresh herbs. ትኩስ እጽዋት ያስፈልገኛል። Where are the spices? ቅመሞቹ የት አሉ? We're out of olive oil. የወይራ ዘይት አልቆብናል። Get the extra virgin kind. ተጨማሪ ድንግል አይነት ያግኙ። I'm craving some chocolate. ቸኮሌት እፈልጋለሁ። Don't buy too many sweets. ብዙ ጣፋጮችን አትግዙ። Stick to the list. ዝርዝሩን ተከተል። Did you get the toilet paper? የሽንት ቤት ወረቀት አገኘህ? Yes, it's in the cart. አዎ፣ በጋሪ ውስጥ ነው። Let's hurry. It's getting late. ፍጠን፣ እየመሸ ነው። The lines are long today. ዛሬ መስመሮቹ ረጅም ናቸው። I'll wait in line. You can get the last few items. Did we get everything? ሁሉንም አገኘን? I think so. አይመስለኝም። Total is $50. ጠቅላላው $50 ነው። Here's my card. ካርዴ ይኸው። Do you need a receipt? ደረሰኝ ያስፈልግዎታል? Yes, please. አዎ፣ እባክህ። Thank you. Have a nice day.
አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልህ። You too. አንተም. Let's load the car. መኪናውን እንጫን. Be careful with the eggs. እንቁላሉንን ተጠንቀቅ. Don't crush the bread. ዳቦውን አጨፈጭፍ. Put the frozen items together. የቀዘቀዙ ዕቃዎችን አንድ ላይ አስቀምጡ. We need to put the groceries away quickly. የግሮሰሪ ዕቃዎችን በፍጥነት ማስቀመጥ አለብን. Refrigerator items first. የማቀዝቀዣ ዕቃዎች መጀመሪያ. Then the pantry items. ከዚያም የዕቃ ማከማቻ ዕቃዎች. And finally the cleaning supplies. እና በመጨረሻም የጽዳት ዕቃዎች. Where do these go? እነዚህ ወዴት ይሄዳሉ? Put the vegetables in the crisper drawer. አትክልቶችን በክሪስፐር መሳቢያ ውስጥ አስቀምጡ. The milk goes on the top shelf. ወተቱ ከላይ ባለው መደርደሪያ ላይ ነው. Store the bread in the bread box. ዳቦውን በዳቦ ሳጥን ውስጥ ያከማቹ. Put the cereal in the cupboard. እህሉን በመደርደሪያ ውስጥ አስቀምጡ. Organize the pantry. የዕቃ ማከማቻውን ያደራጁ. Check what we already have. ያለንን አስቀድመን እንፈትሽ. Make a mental note of what's running low. የቀነሰ ያመጣውን በአይምሮ አስቀምጡ. Always buy enough for a week. ሁልጊዜ ለአንድ ሳምንት ያህል በቂ ይግዙ. Unless it's fresh produce. ትኩስ ምርት ካልሆነ በስተቀር. Buy fresh produce more frequently. Consider buying in bulk for non-perishables. ለማይበላሹ ዕቃዎችን በጅምላ መግዛትን ያስቡበት. Look for sales flyers. የሽያጭ በራሪ ወረቀቶችን ይፈለጉ. Plan your meals around what's on sale. ምግቦቹን በሽያጭ ላይ ባለው ነገር ዙሪያ ያቅዱ. Avoid impulse buys. ድንገተኛ ግዢዎችን ያስወግዱ. Stick to your budget. በጀትህን አጥብቀህ ያዝ. Bring your own bags. የራሱን ቦርሳ ይዘው ይምጡ. Don't forget your reusable produce bags. እንደገና ጥቅም ላይ ሊሆኑ የሚችሉ የምርት ቦርሳዎቻችሁን አይርሱ. ESD English 500 ለጀማሪዎች. 500 ለጀማሪዎች. Okay, let's go. I need to buy some fresh meat. ትኩስ ስጋ መግዛት አለብኝ. Which cut of beef do you prefer? የየትኛውን የበሬ ስጋ መቁረጥ ይመርጣሉ? I'm looking for lean ground beef. ቀጭን የተፈጨ የበሬ ስጋ የፈለኩ ነው. Do they have organic chicken? Organic ዶሮ አላቸው? I prefer buying whole chickens and cutting them myself. ሙሉ ዶሮዎችን መግዛት እና እኔ ራሴ መቁረጥ እመርጣለሁ. Let's get some salmon fillets. አንዳንድ የሳልሞን ፋይሎች እንግዛ. Is this fish fresh? ይህ አሳ ትኩስ ነው? It smells fresh. ትኩስ ይሸታል. What kind of seafood do you like? የትኛውን የባህር ምግብ ይወዳሉ? I'm craving shrimp today. ዛሬ ሽሪምፕ እፈልጋለሁ. Let's buy some fresh produce. አንዳንድ ትኩስ ምርቶችን እንግዛ. Pick out ripe avocados. የበሰሉ አቮካዶዎችን ይምረጡ. Choose firm tomatoes. ጠንካራ ቲማቲሞችን ይምረጡ. Look for vibrant colored bell peppers. ሕያው ቀለም ያላቸው ደወል በርበሬዎችን ይፈልጉ. Get a variety of leafy greens. የተለያየ የቅጠል አትክልቶችን ያግኙ. We need some sweet potatoes. አንዳንድ ጣፋጭ ድንች ያስፈልገናል. Are these organic carrots? እነዚህ ኦርጋኒክ ካሮት ናቸው? I'll pick up some fresh berries. አንዳንድ ትኩስ ፍራፍሬዎችን አንሳ. Choose ripe bananas, but not overripe. የበሰሉ ሙዝ ይምረጡ፣ ግን ከመጠን በላይ የበሰሉ አይደለም. We need a bunch of grapes. አንድ ዘለላ ወይን ያስፈልገናል. What kind of apples do you like? የትኛውን የፖም አይነት ይወዳሉ? I prefer Fuji apples. Fuji ፖም እመርጣለሁ. Let's get some citrus fruits. አንዳንድ የሎሚ ፍራፍሬዎችን እንግዛ. Oranges, lemons, and limes. Don't forget the garlic and onions. ነጭ ሽንኩርትና ቀይ ሽንኩርት አትርሳ. We need ginger for cooking. ለማብሰያ ዝንጅብል ያስፈልገናል. Check the fresh herb section. ትኩስ የእጽዋት ክፍልን ያረጋግጡ. Parsley, cilantro, and basil. I'm looking for some exotic fruits. አንዳንድ ያልተለመዱ ፍራፍሬዎችን እየፈለኩ ነው. Do they have mangoes in season? ማንጎ በየወቅቱ አላቸው? We need some canned tomatoes. አንዳንድ የታሸጉ ቲማቲሞች ያስፈልገናል. Get diced or crushed tomatoes. የተቆራረጡ ወይም የተፈጨ ቲማቲሞችን ያገኛሉ. We're out of black beans. ጥቁር ባቄላ አልቆብናል. Grab a few cans of chickpeas. ጥቂት የታሸጉ ሽምብራዎችን ያዝ. Do we need any broth? የመረቅ መረቅ ያስፈልገናል?
chicken or vegetable broth. የዶሮ ወይም የአትክልት መረቅ. Check if we have enough pasta sauce. በቂ የፓስታ መረቅ እንዳለን ያረጋግጡ. What kind of pasta do you want? የትኛው ፓስታ ይፈልጋሉ? Spaghetti or penne? We need some rice, long grain or basmati. I'll get some quinoa. Do we have enough flour for baking? ለመጋገር በቂ ዱቄት አለን? All-purpose or bread flour? ሁሉን ተጠቃሚ ወይስ የዳቦ ዱቄት? We need sugar, granulated or brown. ስኳር ጥራጥሬ ወይስ ቡናማ? Don't forget baking powder and baking soda. Baking powder እና baking soda አትርሳ. Check the spice rack. የቅመማ ቅመም መደሪያውን ያረጋግጡ. We need new cinnamon. አዲስ ቀረፋ ያስፈልገናል. Are we running low on vanilla extract? የቫኒላ ማውጣት የቀነሰ ነው? Let's get some nuts for snacking. ለመክሰስ አንዳንድ ለውዝ እንግዛ. Almonds, walnuts or cashews? ለውዝ, walnut ወይም cashew. ESD English 500 ለጀማሪዎች. 500 ለጀማሪዎች. Okay, let's go. We need some dried fruit too. የደረቁ ፍራፍሬዎችም ያስፈልገናል. Raisins or cranberries? ዘቢብ ወይስ cranberry? Check the coffee aisle. የቡናውን መንገድ ያረጋግጡ. Ground coffee or whole beans? የተፈጨ ቡና ወይስ ሙሉ ፍሬዎች? We need tea bags. የሻይ ከረጢቶች ያስፈልገናል. Black tea or green tea? ጥቁር ሻይ ወይስ አረንጓዴ ሻይ? I'll grab some sparkling water. አንዳንድ ሚያብረቅረቅ ውሃ ይዛለሁ. Do you want any juice? ጭማቂ ይፈልጋሉ? Orange juice or apple juice? የብርቱካን ጭማቂ ወይስ የፖም ጭማቂ? We're out of cereal. እህል አልቆብናል. What kind do you like? የትኛውን አይነት ይወዳሉ? Granola or flakes? ግራኖላ ወይስ flakes? Don't forget the yogurt. ዮጉርቱን አትርሳ. Plain or flavored? የተለመደ ወይስ ጣዕም ያለው? We need more cheese. ተጨማሪ ቺዝ ያስፈልገናል. Cheddar or mozzarella? ቼዳር ወይስ ሞዛሬላ? I'll get some fresh cream. አንዳንድ ትኩስ ክሬም አገኛለሁ. Heavy cream or half and half? ከባድ ክሬም ወይስ ግማሽ ግማሽ? Check the frozen food section. የቀዘቀዘ የምግብ ክፍልን ያረጋግጡ. Frozen vegetables are good for quick meals. የቀዘቀዙ አትክልቶች ፈጣን ምግቦች ጥሩ ናቸው. Do we need frozen fruit for smoothies? ለስላሳዎች የቀዘቀዘ ፍራፍሬ ያስፈልገናል? I'll grab some frozen pizza. አንዳንድ የቀዘቀዘ ፒዛ ይዛለሁ. What about some ice cream? Ice creams? Let's not buy too many processed foods. ብዙ የተዘጋጁ ምግቦችን አንግዛ. Try to choose whole, unprocessed items. ሙሉ ያልተዘጋጁ ዕቃዎችን ለመምረጥ ይሞክሩ. Read the nutrition labels carefully. የአመጋገብ መለያዎችን በጥንቃቄ ያንብቡ. Look for low sodium options. ዝቅተኛ የሶዲየም አማራጮችን ይፈልጉ. Check for added sugars. የተጨመሩ ስኳሮችን ያረጋግጡ. Choose whole grains over refined grains. ሙሉ እህልን ከተጣራ እህል ይምረጡ. Buy lean protein sources. ቀጭን የፕሮቲን ምንጮችን ይግዙ. Consider plant-based alternatives. በእጽዋት ላይ የተመሰረቱ አማራጮች ያስቡ. Don't forget healthy fats. ጤናማ ቅባቶች አትርሳ. Avocados, nuts, and olive oil. Avocado, ለውዝ እና የወይራ ዘይት. Shop the perimeter of the store first. መጀመሪያ የመደብሩን ዙሪያ ይግዙ. That's where the fresh produce and perishables are. ትኩስ ምርቶች እና የሚበላሹ ዕቃዎች የሚገኙት እዚያ ነው. Avoid the center aisles if you're trying to eat healthy. ጤናማ ለመብላት እየሞከሩ ከሆነ የመሃል መንገዶችን ያስወግዱ. This store has a good selection of international foods. ይህ መደብር ጥሩ ዓለም አቀፍ ምግብ ምርጫ አለው. I'm looking for some Asian spices. አንዳንድ የእስያ ቅመሞች እየፈለግኩ ነው. Do they have a specific ethnic food section? ልዩ የጎሳ ምግብ ክፍል አላቸው? I need some soy sauce and rice vinegar. አንዳንድ ሶይ ሶስ እና የሩዝ ኮምጣቴ ያስፈልገኛል. Let's check the bulk bins for grains and nuts. ለእህል እና ለውዝ የጅምላ ማጠራቀሚያዎችን እንፈትሽ. It's usually cheaper to buy in bulk. በጅምላ ግዛት ጥሩ ነው. Remember to bring your own containers for bulk shopping. ለጅምላ ግዢ የራሱን ኮንቴይነሮች ማምጣቱን ያስታውሱ. This helps reduce waste. ይህ ቆሻሻን ለመቀነስ ይረዳል. I'm going to the specialty cheese shop. ወደ ልዩ የቺዝ ሱቅ እሄዳለሁ. They have a wide variety of artisanal cheeses. ሰፊ አይነት የቺዝ አይነቶች አላቸው. I need some good quality olive oil. ጥሩ ጥራት ያለው የወይራ ዘይት ያስፈልገኛል.
The deli counter has fresh cold cuts. የደሊ ቆጣሪው ትኩስ ቀዝቃዛ ቁርጥራጮች አለው። What kind of deli meat do you want? የትኛውን የደሊ ስጋ ይፈልጋሉ? Turkey or ham? ቱርክ ወይስ ሃም? ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go. አንዳንድ ትኩስ deli cheese ያስፈልገኛል። Swiss or provolone? The bakery has fresh pastries. የዳቦ መጋገሪያው ትኩስ ኬኮች አሉት። Let's get some croissants. አንዳንድ ክሩዋሳን እንግዛ። Do they have sourdough bread? ሶርዶ ዳቦ አላቸው? I'm looking for a specific type of bread. አንድ የተለየ የዳቦ አይነት የፈለግኩ ነው። The butcher shop has excellent quality meat. የስጋ ቆራጭ ሱቅ እጅግ በጣም ጥሩ ጥራት ያለው ስጋ አለው። I always buy my ground beef there. የተፈጨ በሬ ስጋዬን ሁልጊዜ እዚያ እገዛለሁ። They have fresh seafood delivered daily. በየቀኑ ትኩስ የባህር ምግብ ይደርሳቸዋል። I'm looking for some fresh oysters. አንዳንድ ትኩስ ኦይስተር እየፈለግኩ ነው። Do they have live lobsters? ሕያው ሎብስተር አላቸው? The produce stand has seasonal fruits and vegetables. የምርት መቆሚያው ወቅታዊ ፍራፍሬዎችንና አትክልቶችን ያቀርባል። I love buying berries when they're in season. ፍራፍሬዎች በየወቅቱ ሲሆኑ መግዛት እወዳለሁ። They're so much sweeter. በጣም ጣፋጭ ናቸው። Let's get some fresh corn on the cob. አንዳንድ ትኩስ በቆሎ እንግዛ። Is this corn sweet? ይህ በቆሎ ጣፋጭ ነው? I'm looking for a good quality olive oil. ጥሩ ጥራት ያለው የወይራ ዘይት የፈለግኩ ነው። Extra virgin olive oil is best for salads. ተጨማሪ ድንግል የወይራ ዘይት ለሰላጣዎች ምርጥ ነው። Regular olive oil is fine for cooking. የተለመደው የወይራ ዘይት ለማብሰያ ጥሩ ነው። We need some good quality vinegar. ጥሩ ጥራት ያለው ኮምጣጤ ያስፈልገናል። Balsamic or red wine vinegar? በለሳሚክ ወይስ ቀይ ዋይን ኮምጣጤ? Check the spice section for specific herbs. ለተወሰኑ እጽዋት የቅመማ ቅመም ክፍልን ያረጋግጡ። Do we need dried thyme or rosemary? የደረቀ ታይም ወይስ ሮዝሜሪ ያስፈልገናል? I'm looking for some saffron threads. አንዳንድ የሳፍሮን ክሮች እየፈለግኩ ነው። It's quite expensive. በጣም ውድ ነው። We need some good quality chocolate for baking. ለመጋገር ጥሩ ጥራት ያለው ቾኮሌት ያስፈልገናል። Baking chocolate or chocolate chips? I'm looking for some specialty flours. አንዳንድ ልዩ ዱቄቶችን እየፈለግኩ ነው። Almond flour or coconut flour? We need some good quality sugar. ጥሩ ጥራት ያለው ስኳር ያስፈልገናል። Cane sugar or beet sugar? I'll grab some maple syrup. አንዳንድ የሜፕል ሲሮፕ እይዛለሁ። Pure maple syrup is best. We need some good quality honey. ጥሩ ጥራት ያለው ማር ያስፈልገናል። Local honey is always preferred. Check the dairy aisle for artisanal cheeses. አንዳንድ ፌታ ቺዝ እየፈለግኩ ነው። Do they have goat's cheese? የፍየል ቺዝ አላቸው? We need some good quality butter. በሳር የተመገበ ቅቤ ጤናማ ነው። I'll get some fresh cream for coffee. Heavy cream for whipping. We need some good quality eggs. ጥሩ ጥራት ያለው እንቁላል ያስፈልገናል። Free-range eggs are preferred. Check the bread aisle for fresh loaves. ትኩስ ዳቦዎችን ለማግኘት የዳቦውን መንገድ ያረጋግጡ። I'm looking for a rustic sourdough. የገጠር ሶርዶ እየፈለግኩ ነው። Do they have artisanal breads? የቺዝ አይነቶች አላቸው? We need some good quality pasta. Imported Italian pasta is best. የመጣ የጣሊያን ፓስታ ምርጥ ነው። I'll grab some whole wheat pasta. ቀሪው 250 በሁለተኛው ቻናል ላይ ታገኙታላችሁ። ESD English 500 ለጀማሪዎች 500 ለጀማሪዎች Okay, let's go.